Okay, so ଆମେ ଆଜି ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା GS ର ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା। So ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜଷ୍ଟ କହି ଦଉଛି କଣ କଣ ଆମେ ପଢିବା। So ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଜି ତ ଆମେ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମିଡିଏଭାଲ ଆଉ ତାର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ରାଇଟ୍? ଏଣ୍ଡ ତାର ମଡର୍ନ ପାର୍ଟ ରହିବ, ମଡର୍ନ କିଛି ରହିବ, ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାର୍ଟଟା ରହିବ ଏଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାର୍ଟଟା ରହିବ, କିଛି ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟିଜ ପାର୍ଟଟା ରହିବ, ରାଇଟ୍? ସୋ ମୁଁ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ କଭର କରିବି, ରାଇଟ୍? ସୋ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଡୁ ଇଜ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ର ପାର୍ଟ ବି କଭର କରିବା, ଯୋଉଟା କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆଉ ମେନ୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦେଖିବା, ରାଇଟ୍? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ରହିବ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନଟା ଆମର। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମିଡିଏଭାଲ and then Odisha art and culture. तो सेही मॉड्यूल टा हमें स्टार्ट करछे। ओके, तो जस्ट तुम देखियो जे ब्रीफ कौन कौन डिस्कस करबा हमें। ओके, सो ए मॉड्यूल रे हम फर्स्ट डिस्कस करबा ओडिसा प्री हिस्ट्री, राइट? सो अगेन प्री हिस्ट्री तमरो मेंस पर्सपेक्टिव इट्स नॉट इंपोर्टेंट, इट्स ओनली रेलेवेंट फॉर योर गोटे सेकंड, it's only relevant for your prelims point of view. Then our Kalinga war, right? Hathigumpha inscription. Again, এই কিছু কিছু পার্ট গুলো আমার প্রিলিমস ইম্পর্টেন্ট নাই, রাইট? There are some dynasties, small dynasties এতে ইম্পর্টেন্ট নাই। তো এইটা আমার হাতিগুম্ফা ইনস্ক্রিপশন খারবেলক পরে আমার স্টার্ট হয়ে গেল মথুরাজ, শৈলোদ্ভব, আমার গঙ্গা, সরি ইস্টার্ন গঙ্গাস, ভৌমকরস, আমার সোমবংশীজ, গঙ্গা ডাইনাস্টি, গজপতি ডাইনাস্টি, ভোই ডাইনাস্টি, right? And so this is your Odisha ancient and medieval, right? Then our Odisha art and culture specific, we'll see completely our different music है गला, Odissi dance है गला, our paintings है गला, our जो different so artworks अच्छी से गुड़ा है गला, तो all those things we'll see, like festivals and all those things we'll see. Okay. कार किसी doubt इधर before we start like today's class, किसी कार clarification अच्छी? सर मथारा परे गंगा माने आसिथिले बा गंगा माने ना 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 मथुरा तो छोटा डायनेस्टी थी, ईस्टर्न गंगास। ठीक, गंगा जो परे आसिला से माने आसिले जो 9th सेंचुरी टेबल आसिले, ता पूर्वरु से माने ऑलरेडी लाइक तमरो 4th 5th सेंचुरी थिले, दे वर स्मॉल। परे 9th सेंचुरी आसिले दे बिकेम वेरी बिग, दे वर वेरी स्मॉल डायनेस्टी तमर थिले पूर्वरु ईस्टर्न गंगास। ଆମେ ଯୋଉଟା ରିଅଲ ଗଙ୍ଗା ଯୋଉଟା ପଢିବା ଆମେ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ କହୁଛୁ, ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି, that is completely they were ଛୋଟ ପାୱାରରୁ ସେ ବହୁତ ବଡ ପାୱାର ହେଇଥିଲେ, ପ୍ୟାନ ଓଡିଶା ରୁଲ କରୁଥିଲେ। କିଛି କାହାର ଡାଉଟ କଣ? ଜିଓଗ୍ରାଫି କରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବି କରିବା, ଓଡିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ବି କରିବା। ବ୍ରିଫଲି ମୁଁ ଦେଖେଇ ବି ଦଉଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି तो इवन लास्ट ईयर ଆମେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ଲାଷ୍ଟ ଇୟର those who have attended ଜାଣିଥିବେ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମେ ଓଡିଶା ଜିଏସ୍ ରେ ପୁରା ପଢିଥିଲେ। ସୋ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ वी हैड कवर्ड, ରାଇଟ୍? ଆମର ଓଡିଶା ଇକୋନୋମି ଆମେ କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ତ ଓଡିଶା ଇକୋନୋମି वी हैड कवर्ड। ଆମେ ଓଡିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ଓଡିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି କରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପୁରା। So all these things will cover and some extra things also will add, right? We'll upgrade content भी upgrade करा हबो, जहाँ ଏବେ लेटेस्ट जहाँ क्वेश्चन एथर आसीची, तो सेही हिसाब रे किछि नुवा टॉपिक्स भी हमें टच करबा। इंटरेस्टेड इश्यूज हे गला, ओडिशा सोशल इश्यूज हे गला। लास्ट टाइम खाली पॉलिटी में कवर कर नथिली, बिकॉज़ पॉलिटी दा हमर नॉर्मल ले थिला, तो एथर पॉलिटी टा भी हमें देखिबा। तो एई सब जिंस रहइबो, लाइक ए मॉड्यूल विल कवर ऑल दिस थिंग्स। ओके, किछि आगे का डाउट? नो सर।
Continue, sir. Okay, so I'm first देखिबा ओडिसा रा प्री हिस्ट्री before starting this. What is pre-history? Pre-history का कुहंती? What do you mean by prehistory? Sir, it is a kind of time zone where no recording of things are there. Means कुछ written Okay. documentation नहीं. So basically script नथिला कि written evidence नहीं, right? So history is what? हमें study of the past. Right? जोटा हमें जहाँ भी हमारा inscriptions है गला, literary sources है गला, non-literary sources है गला, तो देखिए कि हमें we study the past, right? That is history. So pre-history कौन जोटे written records हमारा नहीं. So only sources your your archaeological sources, right? Or non-literary sources. So there is no literary sources, right? So again, our the prehistory, again it is divided into our the Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic, right? Again, Paleolithic टा भी तुम्हारा divided into three parts. तो मतलब कि कोई भी time period हम just लिखी दो चुमन के time period टा खाली कोई वो. Okay. So, Paleolithic. So Paleolithic again है ला हमारा upper Paleolithic, middle Paleolithic, lower Paleolithic. Okay. So Paleolithic माने बुझ पाछो why Paleolithic? Lithic माने कौन? Lithic माने stone, right? Stone, Stone. right? So this stone age is divided again. Why like stone age? If you understand, ଆମର ସେତେବେଳେ written evidence ନଥିଲା, right? So ଆମେ କାହା ଉପରେ depend କରିବା? So all these artifacts ଯୋଉ ସେମାନେ use କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର tools ହେଇଗଲା, implements ହେଇଗଲା use କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ହିଁ ଆମେ depend କରିକି ତାଙ୍କର past ଟାକୁ ଆମେ reconstruct କରିବା, right? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ stone age କହୁଛୁ. ତାପରେ ଦେଖିବା stone age ପରେ ପୁଣି ଆମର copper age ଆସିବ, ଯୋଉ ଆମର bronze age ଆସିବ, right? तो stone age को हमें divide करଛୁ Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Okay, तो जो मतलब कि time period उड़ा कहबो है ना. अच्छा मतलब प्रथम को Paleolithic रो broad time frame टा केते हो broad Paleolithic रो 1.5 million to 10,000 केते BC. 1.5 million to 10,000 BC. 1.5 million to 10,000 BC. Okay, so no, just I'll let you know what is कहूँ different মানে এই যে তুমি দেখছো না this stone age, it completely depends on the technology of stone tools used. ଆମକୁ କେମିତି ଜାଣୁଛେ କି ଏଇଟା ଏଇ ପିରିୟଡରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ପାଲିଥିକ ରେ ଏଇ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ ହଉଥିଲା, ରାଇଟ୍? ମେସୋଲିଥିକ ରେ ଆଉ ଟିକେ ଫାଇନାଲ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ ହେଲା, ନିଓଲିଥିକ ରେ ପୁରା ପଲିଶ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ ହେଲା, ରାଇଟ୍? ମେସୋଲିଥିକ ରେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ସ ୟୁଜ ହଉଥିଲା, ରାଇଟ୍? ସ୍ମଲ ସ୍ମଲ ସେଣ୍ଟିମିଟର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ ହଉଥିଲା. ପାଲିଥିକ ରେ ଟିକେ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ୟୁଜ ହଉଥିଲା. ଏଗେନ୍ ପାଲିଥିକ ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଲଗା ଥିଲା. କୋଉଠି ଏନିୱେଜ ଏଇଟା ଏଇଠି ବେଶୀ ଡିଟେଲ କହିବିନି, ହାଇ ଲେଭେଲ କହୁଛି. कोड फ्लेक टेक्नोलॉजी है गला, कोड कोर टेक्नोलॉजी है गला, राइट? तो बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड, राइट? एबे जेम हम कहूछु कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गला, तमर बिग डाटा है गला, राइट? दिस इज द टेक्नोलॉजी नाउ, राइट? सेतल टेक्नोलॉजी थिला तांकर टूल्स रे इनोवेशन, राइट? तांकर टूल्स को इनोवेट करते प्रथम तो क्रूड बड़ बड़ टूल्स आस्तुला, तांकर टिके तो शार्प कर देले, टिके पॉलिश कर देले, इट वाज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, राइट? तो सही हिसाब रे they have segregated, categorized all this times. So thing is corona a different. I mean, actually, mostly the civilization started from Africa, right? As far as we know. So say to us spread each other. So different parts of the world, right? You'll see this time frames, Paleolithic, Mesolithic, and all Neolithic. They'll be different.
इंडिया रे प्रोबब्ली टिके परे थिबो अफ्रीका रे तमरो बहुत आगुआ थिबो ओके दिस इज थिंग बट माने वेरी हाई लेवल आई विल से तमरो ये तो 1.5 मिलियन करे 1.5 लेखि परिया असुविधा नहीं द ओनली थिंग इज दिस इज वेरी एमिति केबे एते फैक्चुअल के पचारि बेनी दिस इज नो वेरी सब्जेक्टिव आंसर इवन इंडिया रे भी different parts of India रे your you know Paleolithic तमर Neolithic will have different times right सब जगह रे हम कहि परिया कि Neolithic जदी इन जनरल कहबा कि 5000 कि 6000 बीसी रे स्टार्ट हेची कोन ऑल ओवर इंडिया 6000 इज इट कोन कहू को कि ओडा आंसर दियो मते मु कोन क्वेश्चन पचाउची मु कहूची जदी हमें ब्रॉडली कहूचे तमर न्यूलिथिक एज हमर स्टार्ट हला एग्रीकल्चर तो मेहरगढ़ रे मिलिथिला हमर एग्रीकल्चर एविडेंस तो अराउंड 5000 की 6000 बीसी रे मेहरगढ़ रे मिलिथिला तो दैट इज द एडवेंट ऑफ न्यूलिथिक एज इन इंडिया कैन वी से कि ऑल ओवर इंडिया सेम ना कोई परिवेनी मेहर मेहरगढ़ रे हेतिला मे बी 5000 मे बी राजस्थान रे हेतिबो बट तमे त ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया आसीबो यू कम टू दियोजली हाडिग सेनुआर छोपानी मांडव all these things was probably 2500 BC पूरा 2500 you know 2005 years 500 years apart right तो हमें एमिति कहि परिबानी दिस इज वेरी सब्जेक्टिव यू नो ए टाइम फ्रेम ता तो सेति पे हमें ब्रॉडली लाइक 6 lakhs रु 10000 BC हमरा पैलेथिक हबा अच्छा अपर रे मते कहलो अपर ता केति तक Sir, 6 lakh to 1 lakh BC. 6 to 1.1 lakh 1.5 हमें कहि परिया ठीक अछि राइट माने मोर थिंग इज दैट approximately कहले भी you should at least have a brief idea कि ए टाइम पीरियड अराउंड रे तापरे ना तो तुम काहे कि मु कहूची ए जिंसरा मन रखिया इंपोर्टेंट नो तुम डिफरेंट जगह रे देखो तुमको एनसीईआरटी रे गोटे देखा जीवो तुम अलग जगह रे कोड देखो तुम अलग सोर्स देखा जीवो तो डिफरेंट पार्ट्स तो डिफरेंट डिफरेंट एडा रो टाइम पीरियड तुमको मिलिबो अच्छा मिडिल रो कोन Sir, 1 lakh to 40,000 BC. okay so 1.5 lakhs रो 40,000 BC correct तापरे लोअर रो 40,000 to 10,000 BC. very good right so this is the thing Paleolithic la amara the old stone age jaga me कहू Paleolithic or the old stone age the old stone age la amara broadly right कोडे 1 million कोडे 1.5 million लिखि दियो but broadly मैं कहू like 6 lakhs कि 3 lakhs भी कोडे कोड लिखा है doesn't matter so 6 lakhs to 10,000 BC upper टा कोन 6 lakhs to 1.5 lakhs middle टा कोन 1.5 to 40 और लोअर टा कोन 40 to 10k right 10,000 BC मेसोलिथिक टा कोन हमरो हमें जनरली Sir, 10,000 10,000 to 6,000 अलगा अलगा ये रेट के वैरी करू छी हाँ कोडे 8,000 रू तुम लिखतियो कोडे 10,000 लिखतियो बट 10k रू 6k मोस्टली दिस इज अराउंड हमें 5k और 6k हमें कहू 5,000 BC और 6,000 BC हमरो न्यूलिथिक एज स्टार्ट हेतला so this is the broadly your this classification now let's see ओडिसा रे हमरो हमरो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कोन एटा हम देखिबा ओडिसा रे को जगह रे हमरो साइट्स अछि पैलेथिक साइट्स कोर्स मिलची मेसोलिथिक न्यूलिथिक साइट्स कोर्स बेसिकली अछि फेमस गुडाको आउ जिंस तारा कोन मिली से एविडेंस राइट कि तमे यदि क्वेश्चन देखिबो 2000 ओपीसी ये मतलब प्रीलिम्स रे ना तमरो आर्टिफैक्ट्स लिखि दिला कि को साइट रे ए आर्टिफैक्ट्स मिली छी तमरो बोन टूल्स मिली छी तम कोन सब लिखि दिला राइट तो so just remembering the name মানে the place is not important से तो दरकार रे जानि होय तमे को जागा रे मिली छी ओडिसा रो that is there but apart from that हम जल्दी तार कोन मिली छी भी हम मन रखि दबा ताले it will be helpful right एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पचार ना तो आजकल तो फेमस जगह रे पचार छोट छोट साइड पचार दउछन
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ମୁଁ ଯାହା ବି ସାଇଟ୍ସ ଦେବି ନା, one more thing you need to make sure କି ତମେ ଆକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବ। ଯେବେ ବି ତମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଦେଖୁଛ କିଛି ସାଇଟ୍ ନୂଆ ଆସିଲା, because see history is something, it is not like science, right? History is not science. ତ ସାଇନ୍ସ ରେ ଯେମିତି ଆମର ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଲ ତିନିଟା ଲ ଅଛି, ତ ତିନିଟା ଲ ଚାଲିଲା ଲାଇକ୍ ଫିକ୍ସଡ, that cannot be changed। ଆଜି ଯଦି ନ୍ୟୁଟନ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଛି, ରାଇଟ୍, ସେ କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଲ ସେମିତି ରହିବ, ରାଇଟ୍। ମେ ବି ହଁ କିଛି ଆଡିସନ ହେଲା, କିଛି ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଆସିପାରେ, ବଟ୍ the first law will remain intact। But history is something, it is never constant, right? ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ କି ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓଡିଶାରେ ଏଇ ଟାଇମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଡିସ୍କଭରି ହବ, ଜଣା ପଡିଲା ଓଡିଶାରେ 1 ଲାଖ ବିସିରେ ବି କିଛି ଥିଲା ଏଭିଡେନ୍ସ, ରାଇଟ୍। ଆମେ କହୁଛୁ ଖାରବେଳ ୱାଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ, ରାଇଟ୍, ଜଣା ପଡିଲା କି ଖାରବେଳ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିଯିବ କାଲି, right? So history like this evolves, right? History is never constant। So ସେଥିପାଇଁ site should have be what you need to do is anything comes in news, ତମେ କିଛି ବି ଦେଖୁଛ ନୂଆ ସାଇଟ୍ ଡିସ୍କଭର ହଉଛି, ତମକୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏପିପିଟି ରେ ନୋଟ ରଖିଦେଲ, ଏ ନୋଟ ରେ ଆଡ୍ କରି ଚାଲିବ, ରାଇଟ୍। ସୋ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ତମର ଏଟା ଫୁଲ ପ୍ରୁଫ ହବ କି ତମର କିଛି ବି ପଡିଲା ତମେ କରିପାରିବ। ଯେତିକି ମୁଁ କହୁଛି ତ ମୁଁ କହୁଛି, ତାକୁ ଛାଡିକିରି even if there is something in news, you add that। Okay, so Paleolithic sites, again as I told you, Odisha re mostly we have got ଆମର lower Paleolithic sites କିଛି କିଛି ମିଳିଛି। ତ ଓଡିଶାରେ କିଛି କିଛି ତମର upper Paleolithic and କିଛି lower Paleolithic କିଛି ମିଳିଛି, right? And ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଛି, so it is ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, right? If you see mostly your northern Odisha, northern Odisha ରେ ତମର କାଫି ତମର ମିଳିଛି, western Odisha ରେ ତମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି, right? So ଏଇଠି କଣ ମିଳିଛି ତମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କି କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଇଟା ତମର ଆକ୍ୟୁଲିଆନ ଟୁଲ୍ସ ମିଳିଛି, right? So what is this ଆକ୍ୟୁଲିଆନ ଟୁଲ୍ସ? Anybody ଜାଣିଛ ଏଟା କଣ ଆକ୍ୟୁଲିଆନ ଟୁଲ୍ସ କଣ? ରକ୍ ରୁ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହୁଏ। ତାକୁ ଆକ୍ୟୁଲିଆନ ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି। ସୋ ଆକ୍ୟୁଲିଆନ ବେସିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଟୁଲ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, ସୋ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଦିସ୍ ନେମ୍ସ, ରାଇଟ୍। ତ ଆକ୍ୟୁଲିଆନ ଟୁଲ୍ସ ବେସିକାଲି ଆମର କଣ ନା, ଯୋଉ ଆମର ବାଇଫେକ୍ଟ ଆକ୍ସ ମିଳିଥିଲା ନା, ଆକ୍ସ କାତି, ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ ବାଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ଏପଟେ ବି ଧାର ଥିବ, ଏପଟେ ବି ଧାର ଥିବ, ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ପଏଣ୍ଟେଡ ଥିବ, ତଳଟା ଟିକେ ବ୍ରଡ ଥିବ, ମାନେ କଣ କରିପାରିବ, ଏଇ ସାଇଡରେ ତମେ କିଛି କଟିଂ କରିପାରିବ, ଏଥିରେ ତମେ ହଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବ, କାହା ଗୋଟେ ଯୋଉ କେଞ୍ଚିକିରି ମାରିପାରିବ, ତ ହଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବ, ଏପଟେ ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବ, ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଟା ଆକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଲିଆନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହୁଥିଲେ, ତଳଟା ନ୍ୟାରୋ ଥିବ, ଉପରଟା ବ୍ରଡ ଥିବ, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ଆମକୁ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ମନେ ରଖ କି ତମକୁ ନର୍ଦର୍ନ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଆମର ପାଲିଥିକ ସାଇଟ୍ସ ରେ we have got this aculian tools, ମାନେ ଏଭଳିଆ stone tools ମିଳିଛି, bifaced axe, bifaced axe ଲେଖି ହେଇଥିବ BFA, this kind of ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୁଡହାଣ୍ଡି ହିଲ୍ସ ଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି, ଯୋଉଠି ଆମକୁ ରକ୍ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ମିଳିଛି, this kind of rock paintings। So you can see ତମ rock paintings like this geometrical shapes ଦେଖ, right? geometrical shapes କିଛି କିଛି, ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଅର ଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଟେ, ରାଇଟ୍। ତ ସେମିତି these are things you have, ମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ସୋ ପାଲିଓଲିଥିକ ରେ ଆମର ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ ରେ ବି ଅଛି, ଲୋଅର ପାଲିଓଲିଥିକ ରେ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ସୋ ପାଲିଓଲିଥିକ we have got more than mostly in northern Odisha, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର, ମୋଷ୍ଟଲି ନର୍ଦର୍ନ ଓଡିଶା। ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡିଶାରେ ବି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଗୁଡହାଣ୍ଡି, ରାଇଟ୍। ନର୍ଦର୍ନ ଓଡିଶାରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ମିଳିଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଆକ୍ୟୁଲିଆନ ଟୁଲ୍ସ, ଷ୍ଟୋନ ଟୁଲ୍ସ ମିଳିଛି, ରାଇଟ୍, ଦିସ୍ ବାଇଫେସ୍ଟ ଆକ୍ସ ଟାଇପ, and
Gudahandi Hills and Kalahandi Hills, it has rock paintings, right? Single color, double color, both monochrome and bichrome wala painting milichi, right? Red and black, red, blue, black, and type of different colors milichi, right? This is the Paleolithic sites. Then coming to Neolithic sites Odisha re amara बहुत जारे मिलिछि. So Neolithic sites जदि गोटे प्रथम देखिबा हमें योगी मठ, right? So एरिया हमर this is in Nuapara district रे हमर योगी मठ अछि. So yogi मठ रे we have got scripts, right? You see these scripts looks like your somewhat हम कोइ परे IBC रो script type रो देखो तमरा drawings अछि तो script देखो different drawings and all जो pictographic scripts हम कहउछु, right? So this is yogi मठ in Nuapara जोटे हमरा pictographic scripts मिलिछि. Okay, then Bikram Khol Jharsuguda, this is also very famous. Bikram Khol Jharsuguda. So Bikram Khol Jharsuguda re thing is that we have got some proto Brahmi I make koi pariba. Not only Bikram Khol, even Usha Koti in Sambalpur, and Bikram Khol, right? Bikram Khol Jharsuguda, we have got some proto Brahmi script, right? Brahmi hamar decipher heichi. Brahmi amaro Mauryan time ro script, right? Brahmi. So that decipher heichi. This is somewhat proto Brahmi, right? So that it is IVC ro ଟିକେ advanced, right? Brahmi ro ଟିକେ कम. ताका मझी मझी फेस टा, right? So this is your Bikram Khol and Usha Koti. मन रखियो. This is very important. Bikram Khol in Jharsuguda and तमरो Usha Koti in Sambalpur, right? These are your scripts मिलिछि एठी हमको. ताकू छाड़ी करी अलगा important sites. So we have Kuchai, right? Kuchai our question option रे देखिला सेथरा ऑप्शन रे कुचाई ऑल देखला. सो कुचाई नियर बारीपदा एटा हमर कोन मिलिछि होज, चीजर्स, पाउंडर्स, मेस हेड्स, grinding stones and pieces of pottery, right? I think ଆମର ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା ସେ क्वेश्चन ପଚାରିଥିଲା ମୋର एग्जैक्टली ମନେ पड़नी ତ ଭାବିଲି ଆଜି ଆଣିବି क्वेश्चन ଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କାଢି ପାରିଲିନି. ତାର क्वेश्चन ଟା ମନେ ଅଛି? କାହା ସେ क्वेश्चन ଟା ମନେ ଅଛି यार? I think OPSC 2000 prelims question ଟା मोस्टली एटा ଦେଇଥିଲା ऑप्शन रे कि एई टूल्स कोडे मिलिछि, राइट? आ तमरा साइट रा ଦେଇଥିଲା कुचाई, गोलबाई शासन, राइस,
सर स्क्रीन सर किसी देखा जाउनी सॉरी डिस्कनेक्ट ହେଇଥିଲା ମୋର ନେଟୱର୍କ କଟି ଯାଇଥିଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ କଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ सर क्वेश्चन विषय कहते सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆହୁରି ଆଗରେ କହୁଥିଲି अरे ସେଟା स्क्रीन आसु नाही सर स्क्रीन टा share କରୁଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଆଇ ୱାଜ ଟେଲିଂ ୟୁ ଦିସ୍ ଅପସନ୍ସ କି ତମର ଦେଇଥିଲା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା କଣ କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି ପଚାରୁଥିଲା କୋଉ ନିଉରୋଥିକ ସାଇଟ୍ ଟା କୋଉ ନିଉରୋଥିକ ନା କୋଉ ସାଇଟ୍ ଟା ପଚାରୁଥିଲା ରାଇଟ୍। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଟିପିକାଲ ତମର ୟୁପିଏସସି ଷ୍ଟାଇଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ୟୁପିଏସସି ରେ ବି ତମର ସାଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ ପଚାରିକି ତମର ଦେ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଅ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଯାହା ମିଳିଛି ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ଦିଆଯାଇଥିବ ପୁରା ତମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାର ୟୁପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ and all, you see the option will be exactly matching with the newspaper clipping जो ଆସିଥିଲା newspaper ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡିଟେଲ ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିବ right। ତ ୟୁପିଏସସି ବି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ପଚାରୁଛି ଅଲରେଡି ତମର 2000 ପଚାରିଥିଲା ତ ଏ ପାର୍ଟଟା। ତ anyways ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରୁଥିଲି ନିଓଲିଥିକ ର ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ ନିଓଲିଥିକ ରେ what was the technological advancement what I mean ଆମର ପ୍ୟାଲିଓଲିଥିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ leave it Paleolithic ରେ mostly what is the thing you have stone tools right। stone tools ର ତାର କଣ ଥିଲା ବଡ ବଡ stone tools right। upper Paleolithic ରେ ଆଗ ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ ଥିଲା ଟିକେ crude ଥିଲା middle ରେ ଆଉ ଟିକେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା right। ଫ୍ଲେକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କଲେ ମାନେ ପଥରଟା କାଟିକିରି ଏଟା ତମର ବଡ ପଥରଟା ତ ଆକୁ ସେ କାଟିଦେବେ ସାଇଡ ରୁ କାଟିଦେବେ ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ମାନେ ଇଏ ଭଳିଆ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ କାତି ଭଳିଆ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ବି ତମର ଟିକେ ପଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ବାଇଫେଷ୍ଟ ଆକ୍ସ ବନେଇ ପାରିବ। ତ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଫ୍ଲେକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ କୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରୁ ଫ୍ଲେକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗଲେ ରାଇଟ୍। ସେମିତି ତମର ଲୋୟର ପ୍ୟାଲେଥିକ ଭଳିଆ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍। ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ମେକିଂ ମୋର sharp tools and smaller tools। stone tools ସାଇଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇ ଆସିଲା ଆମ ୟୁଜେବିଲିଟି ଟାଇପ ର ହେଇ ଆସିଲା ରାଇଟ୍। ଟିକେ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାଲା ବି କଲେ ଯେମିତି ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟାଇପ ରହିପାରିବ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତ ନଥିଲା ବଟ ଟିକେ ଯୋଉଟା ଧରି ହବ ବେସ୍ ଗୁଡା ବନେଇଲେ ଯୋଉଟା ତଳ ଧରି ହବ ଏଇ ଟାଇପ ର ୱାଟ ଏଭର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ୟାଲିଓଥିକ ଟାଇମ ର so Paleolithic ରେ mostly like this is the thing we know कि ଏଇଭଳିଆ stone technology is known for। Mesolithic କହିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ Mesolithic ରେ what is the specific ମାନେ tool type ଯୋଉଥିରେ ଆମେ Mesolithic ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ କଣ ସେଇଟା So microliths, 3 to 5 centimeter tools use। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ 3 to 5 centimeters ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବ ବ୍ଲେଡ ଟାଇପ ର ରାଇଟ୍। ତାକୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ୱିଭିଂ କରିପାରିବେ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ସିଲେଇ ବିଲେଇ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍। ସେଭିଂ କରିପାରିବେ ୱାଟ ଏଭର ଛୋଟ 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 ରହୁଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ୟୋର ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମେସୋଲିଥିକ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଛୋଟ ମିଳୁନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ବଡ ରହୁଥିଲା। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଷ୍ଟୋନ ସାଇଜ ଛୋଟ ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ମୋର ୟୁଜଫୁଲ ମୋର ତମର କମ୍ପାଟିବଲ ତମର କମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲା। ନିଓଲିଥିକ କହିଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରି ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର what you call the ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବିକା ଲିଭିଂ ତାଙ୍କର କେମିତି ସିଏ ଏକ ଆଉଟ କରୁଥିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଦିଟା ଉପରେ। ପ୍ୟାଲିଓଲିଥିକ ରେ ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଷ୍ଟୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିକେ ଲିଟଲ ବିଟ ରୁଡିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିକେ ପଛୁଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇଭଳିଆ
କୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫ୍ଲାଗ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ରୁଡିମେଣ୍ଟାରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି and ତାଙ୍କର living କେମିତି account କରୁଥିଲେ what was their like the they were like source of living so they used to hunting and food gathering hunting କରୁଥିଲେ and food gather କରୁଥିଲେ Mesolithic ରେ କଣ ହେଇଗଲା technology stone technology tool technology ତ ଆମେ କହିଲେ microlith and how they were like living କଣ ତାଙ୍କର source ଥିଲା Sir, domestication ଟା newly start ହେଲା Mesolithic ରେ. very good very good so there was hunting and food gathering was still there but they started domestication of animals first time start ହେଲା ତ Mesolithic କହିଲେ ମାନେ ଦି ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଟକ୍ ଟକ୍ କିନା strike କରିବ କଣ domestication of animals start ହେଇଥିଲା microlith right Neolithic କହିଲେ ସେମିତି କଣ ମାଇଣ୍ଡ strike କରିବ Sir, domestication ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାର୍ ଆସିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର okay very good domestication ତ ଗୋଟେ ଥିଲା domestication and agriculture start ହେଇଛି stone tool technology କହିଲେ again polished tools handle ଆସିଗଲା torque technology handle वाला tool यूज कले तले पूरा handle रे थिबो जोथे कोन हो handle रे तमे बेसी फोर्स रे मार परिबो तो torque method तमे जले handle तम पारे टिके लंबा वाला थिबो एंड ऑल तमे बहुत इजीली तमे बेसी फोर्स रे तमे मारी परिबो that tool technology got advanced handle आसीगला tool रे polished tools पळे आसीला एंड ऑल फाइनल छोट छोट tools पळे आसीला tools सरला living के टूल टेक्नोलॉजी सर डेवलप होला हां tool technology डेवलप होला आउ living को केन करथिले domestication of animals agriculture but agriculture तले आसीगला आउट जिंस होला कोन होला stable hele they stop Exactly. moving no more They like stopped started. they started a settled living now they were no more they led a nomadic life ताकर nomadic life रहिला नाही पूर्व nomadic life काहे रहउथिले because they didn't have a stable source of income or the food right now खाइबा जोडे hunting जोडे मिला ए जगह सरी गला गछ पत्र खरा दिन आसला गछ पत्र फल फल दे हेलानी कोन ये शीत दिन रे से अलग जगह पळेलो जोडे ताकर माने सरी गला जो hunting करथिले डियर फिर खाउथिले से सरी गला आउ जगह पळेलो जोडे खाद्य अनुसंधान रे माने बुलुथिले that's why they led a nomadic life non nomadic life काहे से माने करिवे in search of food only they will roam कि जेतोले एग्रीकल्चर सिखियले से माने they learned the art of growing their own food things changed a lot right it was a major technological advancement for them बहुत बड़ा बड़ा change ହେଇଥିଲା now they knew कि तांको backyard रे they can grow their own food now they did not roam here and there आ फॉर कोन हो settled living माने they will Trade start and commerce start. they will sorry Sir, trade and commerce start हबा हां कहबा जी बटेरियन कमर्स रे पहुंचलेनी से घर बनिया स्टार्ट करिवे आमे निलिथिक रहि जिबा हम एते आगु जिबानी अछि निलिथिक रहि जिबा तो निलिथिक वर्क कोन करिवे ऑब्वियसली तो सेटल्ड लिविंग हे गेला कोन करिवे पुरुषना सेटल लिविंग नतला गछ पत्र सोई पड़तिले गछ सोई पड़तिले गछ पत्र सोई पड़तिले एबे कोन करिवे घर बनेइबे राइट तो निलिथिक रे you will see advanced tools you will see agricultural evidence you will see domestication of animals evidence you will see houses you see mud houses thatched houses bamboo straws even straw to not jabi bamboo and all this mud houses and all evidences you will find okay so seti bhai jada tame evidence dekhibo house lekha heichi mane it's a neolithic time right to tomoku ei technology re bi sei time ro mind re bujibar achi technology kin advance heichi sila tale ko option dekhi kiri tum paleolithic sites eliminate kar dabo right तो किसी पैलेolithic साइट अजता पूरे जी तमे एलिमिनेट कर दो because you know the technology माने is neolithic a technology माने mesolithic a technology माने is paleolithic so you should understand how the technology evolved from paleolithic to mesolithic to neolithic then only you can eliminate all those things तमे बुझी परिबो right and then particularly हम मन रखिया पड़ियो चलो we'll go back to that slide हाँ तो कुचाई तो कहली तुमको कुचाई बारिपदा देन गोलबाई सेशन खोर्धा भी तुमको कहली तो ये तुमरो एग्रीकल्चर एविडेंस मिलिची तुमरो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स मिलिची तुमरो टूल्स मिलिची सब एडवांस स्टोन बोन टूल्स एंड ऑल मिलिची अनुगुल रे तुमरो शंकरगंज गोटे अछि राइट एई तुमरो कोन मिलिची देखो
20 long, unfinished, chipped, and ground lithic bars. Access of basalt together with human skeleton remains and metallic artifacts, right? It would monroko 20 long bar minutes, 20 long and then stone polished bar minutes, right? Right? So এইভাবে তোমরা bars of stone মিলেছে, then তোমরা skeletal remains around মিলেছে, right? So এই just remember this statements, এই statement based তোমার question পড়িব, right? Then পুরীরে তোমরা ଅଛି ସୁଆ ବରେଇ ପୁରୀ, ଏଇଠି ତମକୁ again ତମ animal bones ତମକୁ different ମିଳିଛି ତମକୁ, right? Fish bones, pieces of ତମର mollusk cells, charred grains, right? So you can see all these are evidences of your ତମ Neolithic time, right? ତମ grains ମିଳିଛି, ତମର different animal bones ମିଳିଛି, tools ମିଳିଛି, right? ଅଲଗା important Neolithic sites ବି କଣ ଅଛି ତମର ଗୋପାଳପୁରରେ ଅଛି, ଆମର ଗଞ୍ଜାମ, right? ଓସ୍ତପୁର ଅଛି କଟକ, right? ମହଙ୍ଗା ପାଖରେ, then ତମର this ଖମ୍ବେଶ୍ୱରପାଲି, right? ନା ସୋନପୁର, এইটি ବି again ତମର different specific ମଣ୍ଡକନି, but different, you will get this evidence of your agriculture, evidence of your these tools, right? So these are your various amara sites related to prehistory, right? Prehistoric sites in Odisha amara eguda so achi. Okay, important for your prelims point of view, mains dakar ठीक अछि. This is ମୁଁ ଯେତିକି କହିଛି ଏତିକି ପଢିବ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି କିଛି ନ୍ୟୁଜ ରେ ଆସିଛି ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ, କିଛି ନ୍ୟୁଜ ରେ ଆସିଛି, that you need to add to this, right? ଏତେ କରିଦବ, ନ୍ୟୁଜ ରେ ଆଡ୍ ବି କରିଦବ, କଣ ସେ ମାନେ just add କଣ ମିଳିଛି artifacts ସେଇଟା, right? Enough for your like prelims. ଆଚ୍ଛା, next ଆମେ ଆସିବା କଳିଙ୍ଗ war. Actually ତମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛୁ, ଆମେ dated history ଯଦି କହିବା, like leave this history, prehistoric sites ଥିଲା, but ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା we got this literary sources from dated history କହୁଛୁ, so it date backs to 261 BC Kalinga war, right? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ dated history ଆମର written କିଛି evidence ନାହିଁ, but ଆମେ କିଛି କିଛି ସୂତ୍ରରୁ like evidences ଜାଣିଛୁ କି महापद्म नंद के टाइम रे it was under your नंदास, माने तमरो मगध अंडर रे थिला, right? नंदास वेरे बिग मगधन डायनेस्टी, मगध रूल करथिले, तो महापद्म नंद वाज ही इज अ ग्रेट कन्क्यूरर, राइट? तांको अंडर रे कलिंग थिला, लाइक मगध रो फोल्ड रे, राइट? बट देन तापरे हमें जाननु, बट इट सीम्स तमरो तो चंद्रगुप्त मौर्य आसिले थ्रोन को, कलिंग इंडिपेंडेंट हे गेला, राइट? चंद्रगुप्त नंद तमरो धननंद घर ही आस्तिले, राइट? तो सी जेतले आसिले तो इट सीम्स सेही टाइम रे कलिंग स्लेप्ट आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ योर मौर्यस. So again in 261 BC, right? अशोका तमरो कलिंग को निज कंट्रोल ले, मगधन कंट्रोल ले कि मौर्यन कंट्रोल ले आइ थिले, right? Already before Ashoka came to the like set on the throne, Chandragupta Maurya almost like तमरो pan India रे तमरो like control थिला, right? Except तमरो this Karnataka down south below Karnataka छाड़ देले सबड थिला, कलिंग रे नथिला control, right? So what he did, he wanted to fulfill his father's तो तांगर जो unfulfilled wish थिला कि pan India rule हबो, तो सेति पे से कलिंग रे ओडे वार करथिले एंड कलिंग को कंट्रोल करथिले, राइट? कन्क्यूर करथिले. Okay, so एति में हम dated history कहबा इन ओडिसा, first we start with Kalinga war, right? जोडा हम written sources हमको मिली छी. Okay, so Kalinga war is considered as the sheet anchor of तमरो Odishan history. With it begins the dated history of Odisha. The Mauryan influence over Kalinga not only added a feather in the already crowned Magadhan imperialism, but it also brought a radical change in the existing polity of the land.
right? So we'll see. The Odisha before this tamara Ashoka Asya Purvuru, mostly the tribal tamara land thila. Ye asla pana some kind of say rule of law gote establish karte, right? Exactly the koi paribani pura rule of law, but some sort of, right, from a completely tribal land. Ashoka asile ite tamo you see different places tamo inscriptions anle seଠି ସବୁ जो rules regulations ସେଠି ସବୁ ଲେଖିଲେ कि what ତାଙ୍କର ଯୋଉ different officials ଅଛନ୍ତି ଧମ ମହାମତ୍ୟା ହେଇଗଲେ କି ତାଙ୍କର ଅମତ୍ୟ ହେଇଗଲେ ମହାମତ୍ୟ ହେଇଗଲେ what they should do supposed to do, right? ତାଙ୍କର different ଯୋଉ officers ଅଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ code of conduct thumb spread କଲେ, right? So some kind of ଗୋଟେ rule of law ଗୋଟେ establish ହେଇଥିଲା, right? Before this it was very crude ମାନେ ତମର ଗୋଟେ rudimentary ଗୋଟେ system ଥିଲା, tribal system ଥିଲା. Okay. 261 ତମର BC ରେ ତମର ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ war. It is 8 years after the coronation of Ashok, right? And a detailed account ଆମକୁ ମିଳୁଛି in the 13th rock edict found in Shahbaz Gadi in Pakistan, right? Pakistan ରେ ତମ Shahbaz Gadi ରେ ଗୋଟେ major rock edict ଅଛି, rock edict 13, right? ସେଥିରେ ଆର detailed ତମର account ଟା ଅଛି. Background of the Kalinga war ଟା କଣ? I was telling you, Kalinga was under the suzerainty of the Magadha till Dhanana, right? ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସିଏ ତମର କଳିଙ୍ଗକୁ କନକ୍ୟୁର କରିଥିଲେ. ଏଇଟା ଇଭେନ ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ମେନସନ ହେଇଛି ସେଇଟା, ରାଇଟ୍? ମେନସନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ରେଫର କରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ତ କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ୟର ମଗଧ till Dhanana. ତାପରେ probably under ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, right? And then Ashoka ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତମର throne ରେ ବସିଲେ, probably he had that urge, right? କି ଆମର ଯେହେତୁ forefathers ମାନେ ମୋର rest of India ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର rule ଟା establish କରିଛନ୍ତି, this part ଯଦି ଆମେ କରିଦବୁ complete map of India complete ହେଇଯିବ, right? So with that thing probably he thought it's a historic necessity, right, to conquer Kalinga, right? But again, different historians have given different opinions why Ashoka conquered Kalinga. Kahingi se conquer korte different opinions achandi. So let's see the opinions. So pratham opinion hela the presence of a powerful neighbor, right? You know this Kautilya जो अर्थशास्त्र लिखिथिले तांकर जो मंडल theory से ଦେଇଥିଲେ, right? So in that theory he had given a rule, simple rule: your immediate neighbor is always your enemy. तमर जो immediate neighbor थिबो जो kingdom, he is always your enemy. से कहउतले state is a organic entity. State is organic entity माने कोन? State रो जीवन अछि, right? As so I'm a human being, एतला हम छोटो होछु तेरे बड़ो होछु and all. Similarly, ଗୋଟେ king responsibility, the state is organic entity, से ଗୋଟେ state को grow करेबो, right? Status quo नहीं कि मोर मतलब बापा दे देले तो एटा मु रखि देबी ना. I have the responsibility as a king कि मु स्टेट को ग्रो करेबी. किमिति ग्रो करेबी? At the cost of my neighbors. Expand करेबी. मु neighbors को कॉन्कर करके expand करेबी, right? जो माने युद्ध करके expand कर पारे, डिप्लोमेसी करके ही पारे, but I have to expand. This is the duty of a king, right? तो এই सब रीजन अर्थशास्त्र रे कि the मंडल theory रे and all this Chanakya was spreading, right? तो एमन सब चाणक्य नीति रे प्रेरित होतरे, तांकर जो मेन जो मोटिवेशन थिला, तांकर मेन जो टेक्स्ट थिला, राइट? किमिति तम एडमिनिस्ट्रेशन करबे, इट वाज द अर्थशास्त्र चाणक्य नीति. तो चाणक्य नीति रे कहतले कि तम गोटे राजा को कोन हबो? चक्रवर्ती राजा हबा पड़िबो. पैन इंडिया जी जीतिबो से चक्रवर्ती राजा हबो, राइट? ताको समस्त को एम थाए कि मु चक्रवर्ती नेबी, चक्रवर्ती राजा नेबी. ବିତ୍ତଶାଳୀ कोन? सर ବିତ୍ତଶାଳୀ ରାଜା. हां, से गोटे चक्रवर्ती कहतले वर्ड टा यूज करतले चाणक्य, राइट? से कहतले सब राजा
pan India जीती चक्रवर्ती राजा हवा माने पूरा समस्त कॉन्क्यूर करला, राइट. सो दिस ए सब जो आइडियल्स है ना, दे वर लाइक इंस्पायर्ड, राइट. तो सेटा पावरफुल नेबर जतले रहिला माने इट्स ऑलवेज अ थ्रेट, राइट. तम नेबर जति पावरफुल हैला इट्स ऑलवेज अ थ्रेट, काली तम से अटैक करिवो, सी एक्सपेंड कर चेष्टा करिवो, राइट. सो दिस इज वन रीजन कि जेहेतु कलिंग धीरे धीरे कोस्टल स्टेट थिला, राइट. तार ट्रेड एंड ऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होतला, तार लाइक मिलिटरी भी स्ट्रांग है आस्तुला, माने पावरफुल होतला. तो अशोकागर सेति पई गोटे से ओडी कॉल ही वाज नॉट वेरी ता कोन बोलि ही वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, राइट. कि ताका पाखे ताकर गोटे पावरफुल स्टेट रहिबो, दैट्स व्हाई ही अटैक्ड कलिंग. Next, like imperialistic design of Ashok, right? Again, this is what I was telling. Chakravarti imperialism, right? Chakravarti king haba. So he wanted to expand kare. वो बापा दादा तो इतनी कर देंगे चलती, वो आउरी expand करेगी, right? So this imperialism भी उठे हवा. Economic prosperity of Kalinga. See, Kalinga was a coastal state. Magadha, although they had Tamralipti, they had Bharuch, right? The two ports were there, but still, Kalinga was, it was doing overseas trade, right? With foreign countries, the overseas trade होतला, and बहुत भलो artisans थिले हमारा, ओडिशा रे बहुत भलो artisans थिले, भलो coastal trade होतला. तो ये सब जिनिस ना उसी तांगो लागला कि अरे भाई मो कंट्रोल आसिले तो मु भी आउरी मोर बैंक बैलेंस रे ऐड हे जिवो, राइट. मोर ट्रेजरी रे आउरी पैसा ऐड हे जिवो. ओडिशा को जदी कलिंग को कंट्रोल एंड देली, so this will all the trade and this commerce will come under my control, right. So it would economic prosperity with तांको खटकुतला तापे विषय कहले, right. आउटे एमिति अछि गोटे बुद्धिस्ट historian, Tibetan author, he has told लामा तारानाथ बोली सी गोटे कहउछन्ती गोटे anecdote कहउछन्ती गोटे कि नागाज से माने कोन करले ना, जो अशोकागर ज्वेल्स स्टील कर देले, right. So Nagas, mostly Nagas are believed to be the coastal people living in Odisha, right. तो अशोकागर गोटे गिफ्ट आस्तुला, तो एमाने कोन करे सेटु चोरी कर देले, जो पायरेट्स नहीं पायरेसी करते सी रे, तो एमे चोरी कर देले. एंड अशोक आको कहिले कि तमे हमकु हैंडओवर करो, हमको हमारे जो लॉस हैला हैंड से लोकन हैंड ओवर करो पनिश करिया पे, एंड मते से लॉस को तमे भरपाई करो. तो ये हमारे अशोकन सॉरी जी कलिंगन किंग थे राजी हेलेनी, से कहले भाई भार में जा तू मुए करी, भाई तो तमर शिप गला कि चोरी गला मु गई, तो मु देबी, राइट. तो आपे अशोक रागी की करले. आउरे किछि हिस्टोरियंस कोदी द लेजेंड ऑफ करुबकी, सी कोथिले गोटे फिशरमैन कम्युनिटी रे गोटे झियो थिला, राइट. करुबकी ताकू कलिंगर जे राजा, ही वाज सपोज्ड टू बी द द क्वीन, ताकू बाहाबार थिला, से प्रिंस को बाहाबार थिला, राइट. अशोक ताकू देखि गिरी अशोक ये क्रश आसी थिला, राइट. तो अशोक कहले भाई तू गोटे काम कर, ताकू बाहा भी तो छाड़ दे, ये कला तू बाहर में जा, मु तो बाहर बोली मु पसंद करती, तू कोन कहलु बाहा बोली कि, राइट. तो तापे भी एटा वारटा हैला, राइट. दिस इज आल्सो वन ऑफ द स्टोरी. आउट रिलीजियस फैक्टर भी कोन किछि हिस्टोरियंस को रिलीजियस फैक्टर, बिफोर कलिंग वार अशोक वाज साइबाइट शिव भक्त थिले, राइट. आफ्टर कलिंग वार ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, राइट. तो एटा बेसी बिलीव करथिले कि कलिंग बिफोर माने अशोक भी गोटे बुद्धिस्ट माने हब थिला, बुद्धिज्म हब थिला. तो अशोक बीइंग ए हिंदू, राइट, बीइंग ए साइबाइट, ही वाज इनटॉलरेंट कि भाई मोर साइड ये रे काहे से बुद्धिज्म फॉलो करछोंती, राइट. फॉर दैट रीजन ही अटैक, right. So these were the different reasons, but the most appropriate jodi ame koiba seems to be the imperialism, right. Si chahuthile pan India rule karibe, that is like seems to be the most appropriate reason, okay. So consequences of calling over kon thila, so loss of men and material, so बहुत भयावह, like like what do you call, fierce battle थिला, fiercely fought battle थिला. तो huge loss of man and material ही थिला. तो around 1.5 lakh soldiers they were taken as prisoners. They were
equal number 1.5 lakhs they were injured, right? Around 1 lakh soldiers they died, right? They were killed in the war. Both heavily fought thila war. So these numbers might be exaggerated. It might be exaggerated. We are not sure. The different Buddhist sources sources like your Sri Lankan chronicles those chronicles तो different Buddhist sources है ना तो से मैंने हमारा बुद्ध चरित हो कि different श्रीलंकन Buddhist chronicles है से मैंने mention करते हैं कलिंग वार विषय में right कि ये वाला बहुत loss of men and material इतना and all right तो but again this has to be taken with a pinch of salt right काहे कि मैं कहूँची जो कहूँ ना पूरा दया नदी पूरा रक्त रे लाल ହେଇଯାଇଥିଲା बहुत सारा लोक मरथिले what the reason is why I'm telling you should take it with a pinch of salt कि possible कि they were glorifying Buddhism. They were trying to glorify it because being the Buddhist authors, Buddhist monks, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏତେ କ୍ରୁଏଲ ଅଶୋକା ଥିଲା ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା and all ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ କଳିଙ୍ଗରେ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ୟୁଥ ମାନେ ମରିଗଲେ ସବୁ ଘରେ ପୁଅ ବାପା ଏସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମାରିଦେଲେ ସିଏ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ପରେ କେମିତି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଡପ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପ୍ରୋଚଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା probably this is to glorify Buddhism. See, Buddhism is so great that such a cruel, king, he got converted to Buddhism and he changed his approach, right? From to Kala Ashoka to become here Dhamma Ashoka, right? जो एते तांकर fierce personality थिला एते से माने what do you call माने पूरा cruel थिला and all he used to kill people like anything right तो सी बुद्धिज्म अडॉप्ट कला पर एते माने भलो हे गले तो सेटा देखे तो ग्लोरीफाई करे कोइ परंती तो वी डोंट नो right तो बट श्योरली ह्यूज तमरो वार रे बहुत लोक मरिथे इंजर्ड हेथिले annexation of Kalinga came under the control of Magadhan control Mauryan control पळे आसिला right तो एजे पूरा the rule of law आसिला अशोककर एटे हमें देखिबा we see तमरो धौली रे हमें देखिबा आदि अशोककर अछि एडिक्ट्स अछि एलिफेंट वाला एडिक्ट अछि एंड गोटे बड़ रॉक एडिक्ट अछि गोटे एलिफेंट ये भी एडिक्ट भी अछि देन जौगड़ हम गंजाम रे भी हमर अछि राइट सो एंड इट स्पेशली सी तकर डिफरेंट ईयर लिखिचंती राइट कि ओडिसा लोकंकर स्पेशल माने ही से मेंशन करचंती काइंड ऑफ कि ओडिसा लोक दे आर वेरी क्लोज टू मी राइट so this place is very close to me because it is about ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେ କହିଲେ this place is very close to me so ଏଇଠି ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର୍ସ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଏ ଲୋକଙ୍କର ତମେ କେୟାର ନବ ରାଇଟ୍ एंड से कि बहुत ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜଗଡ଼ ହେଇଗଲା କି ତମର this ଧୌଳି ଏଡିକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି responsibilities and all of different officials and ସେ କହିଛନ୍ତି this I love these people they are very close to me ଏଇଗୁଡ଼ା ସେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି तो आप परे कलिंग वार परे अशोककर नेचर चेंज हो गला फ्रॉम चंड अशोक राइट और काला अशोक टू ही बिकम ए धर्म अशोक राइट धर्म स्प्रेड करले नो मोर वार नाउ ही स्टार्टेड imperialism चलला imperialism सॉरी नहीं एबे भी एक्सपेंड करिवे बट नाउ द एक्सपेंशन विल हैपन थ्रू डिप्लोमेसी थ्रू यूज ऑफ सॉफ्ट पावर धर्म स्प्रेड करिके राइट धर्म स्प्रेड कर लोगों को से imperialism करिवे कब्जा करिवे नाउ नो मोर वार से देखले वार रे भाई মানে দেখো এটা भी अगेन दिस इज अगेन कंट्रोवर्शियल थिंग ଆମେ ଜାଣୁ ଅଶୋକ ରିଏଲି କଣ ଗୋଟେ ୱାର ରେ ମଣିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପସିବଲ ଆଉ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ଭାଇ ହି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ଭାଇ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ କୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ମୋର ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଲାଗିଗଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଇଏ କରିବି ଯଦି ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମାସି ୟୁଜ କଲି ରିଲିଜନ ୟୁଜ କଲି ଭାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୂର୍ଖ ବନେଇବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଭାଇ ତମ ଆଟାକ ଫିଜିକାଲି नुह ତାଙ୍କ ଇମୋସନ କୁ ଆଟାକ କର କାରଣ ଇମୋସନ ସହିତ ଖେଳିଲେ ଲୋକ ତମର ମୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବେ ତମ କଥାରେ ତମର ସେ ରାଜି ହେଇଯିବେ ତମେ ତାଙ୍କ ଝଗଡା ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଯଦି ତୁମ ପାୱାର ଦେଖେଇବ ଦେ ୱିଲ ଅଫ କୋର୍ସ ରାଇଟ ହି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ दैट कि भाई ସବୁବେଳେ ଖଣ୍ଡା ବଳରେ ତମେ ଯାଇ ବିଜୟ କରିପାରିବନି sometimes you have to play with emotions so emotions ସହିତ ପ୍ଲେ କରିବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା
religion, right? ଏବେ ବି right ଯୋଉ religion କୁ ଆମେ touch କରିଦେଲେ ଲୋକ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମୋସନାଲ ହେଇକି ତମ ସପୋର୍ଟ ରେ, right? ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ମାନେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି, ଠିକ ତ ରିଲିଜିୟନ वाला ସେ ମେ ବି ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଆଡପ୍ଟ କରି ଦେଖେଇଲେ ଭାଇ ଦେଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କରୁଛି ପ୍ୟାଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟେଟ କହୁଥିଲେ ଅଲ୍ ପିପୁଲ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ମାଇ ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡଟର୍ସ, ରାଇଟ୍? ତାଙ୍କ ମରାଲ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଧମ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଥିଲେ ଡୁଜ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ, ଏହା କର ଏହା କର, ରାଇଟ୍? ସୋ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି, ସେ ତାଙ୍କ ମରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏଥିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ, right? So we don't know, maybe really he changed after the war, or possible another possibility is he just changed his approach, right? Now the ବେରି ଘୋଷ ଛାଡିକି ଧମ ଘୋଷ କଲେ। ବେରି ଘୋଷ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କରିବା, ଧମ ଘୋଷ ମାନେ ଧମ ଥ୍ରୁରେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କରିବା। ସୋ ହି changed his approach. Acceptance of Buddhism after Kalinga War, and after Kalinga War ଅଶୋକ ତମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଇଭେନ ତମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ୍? ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ମୋଗଲି ପୁତ୍ର ତିସା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ହେଇଥିଲା। ହି ୱାଜ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ, ଓକେ? ହଁ, ଆଉ ଆପରେ ଅଶୋକ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ after he changed to Buddhism, Buddhism spread out of India. ଯଦି ଆମେ କହିବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଏତେ ଫେମସ କାହିଁ ହେଲା, ଦିଟା କିଙ୍ଗ ବଡ ବଡ, ବାକି ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଦିଟା ବଡ ବଡ କିଙ୍ଗ, କିଏ 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 କିଏ? ଅଶୋକ ଆଉ ଗୋଟେ କନିଷ୍କ, ରାଇଟ୍? ଅଶୋକ ଆଉ କନିଷ୍କ ଦିଟା ତମର ରୁଲର ଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତମ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ବହୁତ ବାହାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା, ଓକେ? ତାକୁ ଛାଡିକି ଅଲଗା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ତମ ରୁଲର୍ସ ଥିଲେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ, ରାଇଟ୍? ଅଶୋକ ଆଣ୍ଡ କନିଷ୍କ, ଓକେ? ସୋ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଆଗରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା। ଇଏ ନିଜର ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଯୋଉ कंट्रीज को लाइक ग्रीस, सीरिया, इजिप्ट, मैसिडोनिया, सिरीन, राइट? ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ମିଶନାରୀज ପଠେଇଥିଲେ, ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ସେ ପଠେଇଥିଲେ, ପୁଅ ଏଣ୍ଡ ଝିଅ, ରାଇଟ୍? ମହେନ୍ଦ୍ର ସଂଘମିତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପଠେଇଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ତ ଆଙ୍କର ସାର୍ ବାହାର ଦେଶରେ କାହିଁକି ସିଏ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ କି ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଥିଲେ ସାର୍? କାହିଁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଥିଲେ ମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁ ରିଲିଜନ କାହିଁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରନ୍ତି, ସେ ତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଟ୍ରେଡ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ଇଏ କରିକି ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ଏମାନେ ବି କରୁଥିଲେ। ଏଭରିବଡି ୱାଣ୍ଟସ देयर ରିଲିଜନ ଟୁ ଗ୍ରୋ, ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲି ଅଛି ଆମର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କୋର ଅଫ ୟର ହିନ୍ଦୁଇଜମ, ସେଇଠି ବେଶୀ ଅପରଚୁନିଟି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ ସେଇଠି କେବେ ଫେମସ ହେଇନି, ରାଇଟ୍? ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ସେଇଠି ବେଶୀ ଟ୍ରାଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉଠି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ତମର ହିନ୍ଦୁଇଜମ ଟିକେ ଦୂର ଏରିଆରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ହିନ୍ଦୁଇଜମ କୋର ଏରିଆ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏକି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଜୈନିଜିମ ଦେ ଡିଡଣ୍ଟ ନୋ ଦ୍ୟାଟ ଆର୍ଟ, ହେଲା? ବୁଦ୍ଧିଜିମ ବାଲା ଆର୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ, ଭାଇ ଯୋଉଠି ହିନ୍ଦୁଇଜମ କରୁଛନ୍ତି ଦୂରକୁ ଯାଅ, ଦୂରକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ତମେ କରିବ, ପ୍ରବଲି ୟୁ ୱିଲ ବି ଫାଇନ୍। ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଓପନ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଥିବେ, ଏତେ ବେଶୀ କ୍ରୁଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନଥିବ, ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନଥିବ, ଓପନ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଥିବେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦୂରକୁ ଯାଇ କର। ବାହାରେ ଟ୍ରେଡ ବେଲ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତ ବାହାରେ ଯାଇକି ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଥିଲେ। ଏଭରିବଡି ୱାଣ୍ଟସ ଦ ରିଲିଜନ ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ, ରାଇଟ୍? ରିଲିଜନ କେମିତି ତମର ଗୋଟେ ସେକ୍ଟ ରୁ ରିଲିଜନ କେମିତି ହବ, ସେକ୍ଟ ବୁଝୁଛ ତ? ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ କାମ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦି ତିନିଟା ରିଲିଜିୟନ ନୂଆ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆଣିବି। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ, ତମକୁ ଯଦି ୟୁପିଏସସି ପାଇବାର ଅଛି, ତମେ ଏସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଆସ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଗୋଟେ କରୁଛି, ସେଇ ଧର୍ମ ତମେ ଫଲୋ କର। ତମେ ମେ ବି ମୋଠୁ ଶୁଣିକିରି ମୋ ଧର୍ମର ସବୁ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ତମେ ଖୁସି ହେଇକିରି ହଁ କହିବ ସାର୍ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମଟା ଆମେ ଫଲୋ କରିବି। ତମର 15-20 ଜଣ ଫଲୋର ହେଇଗଲ, ତାହେଲେ କଣ ମୋ ରିଲିଜନ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ରିଲିଜନ ହେଇଯିବ କି? ନା ସାର୍ ସେକ୍ଟ ସେଇଟା। ସେଟା ଗୋଟେ ସେକ୍ଟ ରହିବ। ଛୋଟ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଫଲୋଇଂ ଥାଏ, ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ସ୍ପ୍ରେଡ କଲି, ଏମିତି 50-100 ଜଣ ମୋର ଫଲୋଅର ହେଇଗଲେ, ସେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ମତେ ରିଲିଜନ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସେକ୍ଟ ଟା ମୁଁ ବନେଇଛି, ମୁଁ ତ ମେ ବି ମୁଁ ମରି ଯାଇପାରେ, ତାପରେ କମିଂ ଜେନେରେସନ, ସେଞ୍ଚୁରିଜ ତକ, ମିଲିୟନିୟମ ତକ ମୋ ରିଲିଜନ ବଞ୍ଚୁ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇବି
ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଟା ମେ ବି ମୋର ମରିବାର ମେ ବି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପରେ that will die. In the time I am there, I will spread. After that, maybe some of my followers, maybe you people will spread. After that, it will die. Right? Maybe ଏତେ ବଡ କେବେ ହେଇପାରିବନି. How to make a sect କୁ ତମ religion survive କରିବାର ଅଛି? The only thing is you have to spread. The more the number of followers, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ସାର୍। ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ କଲେ ଆଉ କଣ? Everybody wants ଯେତେ ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଡପ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାବିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ରିଲିଜନ କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବି ସବୁଆଡେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଉପରେ ତ ବେଶୀ ଅପରଚୁନିଟି ନାହିଁ, କାହିଁ ବେକାର ପଙ୍ଗା ନେବି, ବାହାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯୋଉ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ ଦ ବର୍ଥ ପ୍ଲେସ ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆଜି ବି ଅଛି। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ରିଲିଜନ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ସୋ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସ୍ପ୍ରେଡ ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ୟାଟର୍ନାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଅଶୋକ ଦେଖ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ରକ୍ ଆଡିକ୍ଟିଭ ଲେଖିଥିଲେ कि all men are my children and just like I desire for my children they should obtain welfare and happiness. ତାଙ୍କର पैटर्नल स्टेट ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ ଭାବେ ସେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ରାଇଟ? फ्रॉम अ पुलिस स्टेट टू वेलफेयर स्टेट। growth of art and architecture ପରେ ତ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର and all you see the Kalinga war ପରେ ଓଡିଶାରେ ତମର the Buddhist art like the Mauryan art and architecture spread. Buddhist Pali language it spread ହେଲା, like ତମର art architecture and literature also it propagated. Special attention to Kalinga କହିଥିଲା ଅଶୋକ ତମର ଏ ସ୍ପେଶାଲ ନିଜର ଯୋଉ blood relation, right? ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବନେଇଥିଲେ ଏଇଠି, right? And ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ well organized ଗୋଟେ rule of law ଗୋଟେ bureaucracy setup କରିଥିଲେ, right? ଏଇଠି ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ରାରେ appoint କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ। ତ କଳିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସେ ଆଟେନସନ ଦଉଥିଲେ। କନକ୍ଲୁଜନ କଣ କହିପାରିବା? ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ରାଇଟ? ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ଆମେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ମେ ବି ଯୁଦ୍ଧଟା ତମର କଳିଙ୍ଗରେ ଓଡିଶାରେ ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖ କେତେ ଫାର ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡ, ରାଇଟ? କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଯୋଗୁ ଅଶୋକ ଭଳିଆ ରାଜା ଗୋଟେ ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ? ଯଦି ଆମେ ମାନିବା କି ହଁ ସତରେ ହେଇଥିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଡପ୍ଟ କରିଦେଲେ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବିକେମ୍ ଫେମସ, ରାଇଟ? ଆଙ୍କ ବେଳେ ସେ ତମର ଥର୍ଡ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ତମର ସ୍ପ୍ରେଡ କଲେ ସବୁଆଡେ। ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ फ्रॉम अ पुलिस स्टेट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए अथॉरिटेरियन रूल बिकेम अ वेलफेयर स्टेट। ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆପ୍ରୋଚ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ? ଆଜି ତ ଅଶୋକ ଆମେ ଆଡମାୟାର କରୁଛୁ, ଅଶୋକକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଶୋକ ୱାଜ वन किंग इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ଯେ କି he was much 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 ahead of his time, ରାଇଟ? ଆମେ ତ କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ଆପ୍ରୋଚ, ତାଙ୍କ ୱେଲଫେୟାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆପ୍ରୋଚ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଦାଦା ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଫଲୋ କଲେନି, ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ହଟକେକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ and he was successful, right? That's the reason he's famous. ସିଏ ଏତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଜର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଦାଦା କରିଥିଲେ, ସିଏ କରିନଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କରିଥିଲେ, ବିନ୍ଦୁସାର କରିଥିଲେ, ସିଏ କରିନଥିଲେ। ବଟ why we don't discuss about Chandragupta much, we discuss about Ashoka ଯୋଉଟା ancient ମାନେ ଅଶୋକ ଫାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିବ, କାହିଁକି? This was the thing, right? The change he brought about in administration, right? Earlier ଗୋଟେ welfare state concept ନଥିଲା, police state स्टेट ର କାମ ହେଲା टैक्स कलेक्ट करिवो चलेइबो, ମାନେ टैक्स कलेक्ट कला मिनिमम जा दरकार ये करिवो, लोक वेलफेयर बिषय भाबिबो। ये फर्स्ट भाबिले वेल्स डिक कराओ, रेस्ट हाउसेस कराओ, राइट? तमरो अछि सोल्जर्स मानु कहले तमे युद्ध टाइम रे फील्ड को तमे घोड़ा नै के जीवनी, आई विल पनिश यू लिखिदे लोक मानको एई तमरो मोर ऑफिसर्स है रेस्पोंसिबिलिटी जति माने करूना दे मत जणा। This kind of approach was something not seen earlier, right? So this is something why this thing happened because of Kalinga war पर तांगर मन परिवर्तन होला, तांगर approach change होला, right? That's why it's a landmark history not only in history of Odisha but history of India, right? तो एई जोडा aboriginal land थिला, tribal land थिला, गोटे rudimentary polity थिला, ताको गोटे proper shape देथिले। though this was not carried on, right? It again lost ହେଇଗला, पुणी हमर परे our proper build ହେଲା, but आको बळे right from a tribal state at least with a rule of law established करथिले, change आनथिले। So this is about your Kalinga war ହେଲା। तो आज क्लास हमें एतिके एंड करिवा। सो आज हमें देखिले ओडिसा प्री हिस्ट्री देखिले, so we discussed all different sites, हमर प्री हिस्टोरिक sites in Odisha।
ଆଜ୍ଞା କଳିଙ୍ଗର ରୁଲର ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ତ ନାଁ ତ ଜାଣିନି, ନାଁ କୋଉଠି ସେମିତି ମେନସନ ହେଇନି। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ କଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ, ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଲେ, so the prehistoric sites in Odisha ଆମେ different we saw, and then ଆମର we saw the Kalinga war and Ashoka वगैरह हम देखिले, अब डिस्कस करले। Okay. तो मेंस पर्सपेक्टिव रे भी हैला, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रे डिस्कस करले, बोथ इंटीग्रेटेड, राइट? Okay. So next time I will let you know केबे हमें क्लास करिवे। So again ମୁଁ କହି ଦଉଛି, so ओडिशा जीएस ଆମେ ट्राई करछु कवर करिया पे। So ओडिशा जीएस रे we'll discuss last year ଆମେ करथिले एथरो भी। So ओडिशा रो ancient medieval history, modern history, post independence वाला history गला, modern रे both independence and post independence, famous personalities, ଆମର ओडिशा इकोनॉमी, ओडिशा ज्योग्राफी, ଆମର ओडिशा इंटरस्टेट इश्यूज, सोशल इश्यूज, एथरो पॉलिटी भी देखिया। पॉलिटी लास्ट टाइम हमें डिस्कस करना थिले बिकॉज़ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड ऑलरेडी हमर पॉलिटी रे किछि तो स्पेशल दरकार नहीं, बिकॉज़ इट इज हमर स्टेट लेजिस्लेचर जेता हम पढुचे पॉलिटी रे, सो दैट इज कवर्ड एक्चुअली हम जो नॉर्मल पॉलिटी पढुचे, बट स्टिल हम ब्रीफली स्टेट पार्ट स्टेट बेस्ड में देखि दबा, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट जुडिशरी एंड ऑल, हमर पीआरआई, basic all those things we see. Okay, so this is the thing, so spread the word, समस्त टिके spread करो, right? So टिके ग्रुप को expand करा, ग्रुप पे हमर लास्ट जो पिला थिले माने से माने अछन, तो टिके नुवा नुवा पिला तो सर्कल जे अछन ताको स्प्रेड करो, right? So thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.